اقصی شیخ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف میں نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان مسلم لیگ یوتھ کا صدر لاہور چودھری ندیم سینئر نائب صدر لاہور رانا ندیم نائب صدر ارسلان سیکرٹری فائنانس لاہور شہزاد صدر احمد شاہ پی پی 150 سینئر نائب صدر محمد نوید جنرل سیکرٹری محمد جاوید پی پی 150 جنرل سیکرٹری رانا محمد حسنین کی جانب سے بھرپور شرکت کی گئی اور پاکستان مسلم لیگ یوتھ کاف کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ پارٹی کے لیے اچھا کام اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے تنظیم سازی میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ جو ہے نا وہ صدر نامزد کیا ہوا اور ان سے بڑی ہمیں نیک توقعات ہیں اور انشاءاللہ یہ پارٹی کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ خبر شامل کرتے کوٹلی لاہورہ سے ہمارے نمائندے 12 شمس نونو کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس لاہور ریجن کا دورہ سیالکوٹ حافظ ذکریہ اقبال کے خمرہ مختلف مقامات وزٹ کے بعد اظہار اطمینان۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس لاہور ریجن سکندر بخاری نے سیالکوٹ کا اہم دورہ کیا۔ اس موقع پر تنظیم شہری دفاع ضلع ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ میں انسپیکٹنگ آفیسر سول ڈیفنس حافظ ذکریہ اقبال نے آفس عملے کے ہمراہ ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دوران ضلع ہیڈ کوارٹر کے مختلف حصوں کے وزٹ کے دوران ضبط شدہ غیر قانونی ری فلنگ میں استعمال ہونے والے سینکڑوں پیٹرول ڈسپوزلز اور مشینری دیکھ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس لاہور ریجن نے انسپیکٹر سول ڈیفنس سیالکوٹ حافظ محمد ذکریہ اقبال اور ساتھی عملے کی عملی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل پیرا سول ڈیفنس سیالکوٹ نے دیگر اضلاع کے نسبتاً غیر قانونی پیٹرول اور ایل پی جی کی ری فلنگ میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ اس دوران انہوں نے انسپیکٹنگ آفیسر سول ڈیفنس سیالکوٹ کے ہمراہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر سیالکوٹ اور دیگر مقامات کا دورہ کیا اور سول ڈیفنس سیالکوٹ کی کارکردگی بارے بھی استفسار کیا، جس پر بزنس کمیونٹی اور شہریوں کی جانب سے سول ڈیفنس سیالکوٹ کی مجموعی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف بابر بیگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالفقار نے لنگریال کی زیر صدارت اربن یونٹ کوالٹی انسپیکشن ٹیم برائے چیف منسٹر ڈسٹرکٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ڈی ایس ٹی پروگرام کا اجلاس 2024-25 ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع سیالکوٹ سی ایم ڈی ایس ڈی جی پروگرام کے تحت جاری 158 ترقیاتی منصوبوں کی ڈیجیٹل پروگریس چیکنگ اور جدید ڈیوائسز کی مدد سے کوالٹی چیکنگ کی حکمت عملی کے بارے تعمیر نو کے ادارے کے مقامی حکام کو بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبوں کی فزیکل انسپیکشن کی جائے گی اور ان منصوبوں کی کوالٹی کے اعتبار سے ریٹنگ بھی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ترقیاتی منصوبوں میں معیار اور مقدار کو یقینی بنانا ہے تاکہ منصوبے دیر پاس ثابت ہوں اور عوام الناس ان سے عرصہ دراز تک استفادہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کی GIS میپنگ کی جائے گی اور اربن یونٹ کم از کم 3 مرتبہ ایک منصوبے کی انسپیکشن کرے گا اور رپورٹ جنریٹ ہوگی وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتے ہوئے اپنی زیر نگرانی جاری اسکیموں میں معیار کو یقینی بنائیں اور ان کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے ذریعے پروگریس اربن یونٹ سے شیئر کی جائے۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے شہر میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر میں ویسٹ کلیکشن اور صفائی کے عمل کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کلیدی کارکردگی اشاریوں سکول اور ہیلتھ کونسلز اور پرائمری مجسٹریٹ کے اجلاس میں سی ایم پنجاب کے انیشیٹو کی بابت افسران اور محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملکدہ چوک سے ہمارے نمائندے ملک نیاز احمد جھکڑ کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے۔ پاکستان کو اس وقت نوجوان قیادت کی ضرورت ہے جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری بہترین انتخاب ہیں۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز پارٹی ساہیوال ڈویژن کے ضلعی صدور سابق ایم این اے چودھری سجاد الحسن میاں ہمایوں سرور بودہ اور ذکی چودھری کی قیادت میں ملاقات کرنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ دونوں فریقین کو صدر آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ملک کا موجودہ جمہوری نظام صدر آصف علی زرداری کی مثبت سیاسی سوچ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ پیکا ایکٹ ہے، ترمیمی بل پر تمام صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت کو پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ پیپلز پارٹی عوام کی خاطر قربانیاں
गालियां देने वाले मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत पसंद जमात है, जिसने हमेशा अवाम की बात की है। गवर्नर पंजाब सरदार सिंह हैदर खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी के पास ऐसी क़यादत नहीं जो अवाम के लिए आवाज़ उठाए। सूबे में तालीम और सेहत समेत अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के नाराज़ यालों को मनाने में कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। पार्टी वर्कर्स हमारा सरमाया है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ताकत से बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें रुकन पंजाब असम्बली PP 140 चौधरी अवैस उमर विक ने शिरकत की। मीटिंग में पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, सेनेटर पंजाब सदर अहमद चट्ठा MNA, सेंट्रल पंजाब जनरल सेक्रेटरी राना बिलाल एजाज MNA के अलावा ज़िला सदर शेखपुरा उमर आफ्ताब डिल्लू, जनरल सेक्रेटरी शबीर गाड़ी MNA 115 चौधरी खुरम शहजाद विर्क, NA 113 ब्रिगेडियर राहत अमान भट्टी, NA 114 अली असगर मुंडा, MPA PP 144 सरदार सरफराज डोगर, MPA PP 141 तैयाब राशिद सिंधु, MPA PP 137 खुरम एजाज चट्ठा, MPA PP 142 वकास मान, PP 138 चौधरी अबूजर मकसूद जदर, सेंट्रल पंजाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसन अब्बास, नादिया राना और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। लाहौर से मुश्ताक शाकर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कारबार जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम पैका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी मुजाहरे में CPNE MPBA, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, APNSPUJ लाहौर प्रेस क्लब, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी एसोसिएशन, फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर, कैमरामैन एसोसिएशन, वकला बरादरी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी पाकिस्तान, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, इनकलाबी पार्टी पंजाब, टीचर्स एसोसिएशन, हकूक खलक पार्टी पंजाब, प्रोफेसर्स एसोसिएशन, मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, ताजिर बरादरी, जमीयत उलमा इस्लाम, मिली मुस्लिम लीग, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन समेत सियासी समाजी तंजीमों, उनके नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में एहतजाजी प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे और बाजुओं पर काली पट्टियां बांध रखी थी। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने पैका एक्ट को आज़ादी इजहारी राय और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने एक ऐसा कानून पास किया जिसकी मिसाल माजी के मार्शल लॉ के अदवार में नहीं मिलती। पैका एक्ट सहाफ़ियों के गला दबाने के मुतरादिफ है। हम हुकूमत का दोहरा मेयार नहीं चलने देंगे। उन्होंने पैका एक्ट के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ना समझे कि हम आज एहतजाज करेंगे, अपने घरों या दफ्तरों में जा बैठेंगे, बल्कि मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, जैसे जलसे जुलूस मुनक्कद किए जाएंगे, असेंबलियों का बाइकाट किया जाएगा और पैका एक्ट की मंसूखी तक सहाफ़ी बरादरी चैन से नहीं बैठेगी। अरशद अंसारी ने कहा यह बिल वजारत दाखिला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जिसे वजारत इत्तलात ने तमाम कवायद को यकसर पुरसे पुश डालकर मंजूर कराया है। उन्होंने कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी की मशावरत से आइंदा लाहे अमल जल्द तय करेंगे। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों के शाना बशाना शिरकत करने वाली तमाम सियासी समाजी तंजीमों और उनके नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर CPNE के सदर इरशाद अहमद आरिफ ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि पैका एक्ट की मंजूरी हुकूमत वक्त की अपनी हामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। हम आज़ादी सहाफ़त पर ऐसे ऊंचे हथकंडे को नहीं मानते और आज़ादी सहाफ़त के लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। PBA के नुमाइंदे नवीद काशिफ ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत वक्त का पैका एक्ट इजलत में मंजूर करना इनकी बदनीति को उजागर करता है, लेकिन सहाफ़ी अपने हकूक़ के लिए मुतहिद हैं और वो हर प्लेटफार्म पर इस कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। एमएंड के सेक्रेटरी जनरल हाफिज सारिक ने खिताब करते हुए हुकूमत पर वाज़ेह किया कि पैका एक्ट सहाफ़ी दुश्मन कानून है और हुकूमत अपनी हामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे कानून पास करके सहाफ़ियों को पाबंद नहीं कर सकती। APNS के सदर इम्तिनान शाहिद ने कहा है कि शोबा सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए हुकूमती पास करदा पैका एक्ट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और सहाफ़ी तंजीमों के साथ मिलकर जदोजहद की जाएगी। पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के सदर ख्वाजा नसीर ने पैका एक्ट पास होने पर हुकूमती रवैये की शदीद मुज़ाहमत करते हुए कहा कि एक जानब तो हुकूमत बुनियादी इंसानी हकूक़ की आज़ादी की बात करती है और दूसरी जानब ऐसे जालमाना कवानीन बनाते हैं जिससे मुल्क इंतशार का शिकार हो रहा है। इनके इस रवैये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। PUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल रहमान भुट्टा ने खिताब करते हुए कहा कि पैका एक्ट सहाफ़ियों को इनके फ़राइज़ मनसबी की अदायगी से रोकने का काला कानून है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर मुल्क की एहतजाज तहरीक चलाएंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद खान विचड़ ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ ये एक्ट
पास करने के लिए हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। इस एक्ट के हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों के खिलाफ कानून पास करने PTI की तमाम क़यादत इस बैक एक्ट के खिलाफ है। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा हुकूमत के गैर इंसानी गैर कानूनी कवानीन के खिलाफ जदोजहद की है और हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। पैका के सदर मुख्तार गुजर ने पैका एक्ट को गैर कानूनी गैर हलाकी कानून करार देते हुए फिलफोर ख़त्म करने का मुतालबा किया और कहा कि वो ज़ाती सहाफ़त में सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़े हैं। वकील रहनुमा राबिया बाजवा ने हम सहाफ़ियों के इनके हकूक़ के हिफाजत के लिए जदोजहद में बराबर के शरीक हैं। ताजर रहनुमा सुहेल भट्ट ने सहाफ़ियों से इजहार यकजहती करते हुए पैका एक्ट को ज़ालमाना कानून करार दिया और इसे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक के नतीजे में पैका काला कानून जल्द ख़त्म, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और इस अज़म का इजहार किया कि अपनी क़यादत के साथ खड़े रहेंगे और पैका एक्ट ख़त्म कराएंगे। चीचावतनी से कसोवाल के नवाही गांव में सीवरेज सिस्टम बंद, गंदे पानी का मस्जिद के सामने सड़कों पर मटर गश्त नमाजियों को दुश्वारी का सामना। कसोवाल के नवाही गांव चक नंबर 414L में सीवरेज सिस्टम बंद हो गया, जिसकी वजह से जामिया मस्जिद के सामने पानी खड़ा हो गया। नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना। अवामी समाजी हलकों का असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। MA जावेद चौधरी, नुमाइंदा 12 न्यूज़ चीचावतनी। मामू कांचन से खबर शामिल करते मामू कांचन में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में लोगों की किसी तादाद ने शिरकत की। मामू कांचन में कमालिया रोड पर माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम अली EV सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मकामी डीलरों के अलावा लोगों की किसी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में शुरका से मियाँ अजीम ताहर, मलक अफसल खुर्शीद, अकबर रहमान सेल्स मैनेजर, फ्यूचर कंपनी इशफाक और अनवर ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक माहौल दोस्त है जो ईंधन फ्री और आलूदगी से पाक है। सिर्फ बिजली से चार्ज करें और चलाएं। इलेक्ट्रिक बाइक का खर्चा पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल से भी इंतहाई कम है। मामू कांचन की आवाम को इलेक्ट्रिक बाइक की सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगे। इफ्तिताही तकरीब में मौजूद लोगों जो कंपनी की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक के मुख्तलिफ मॉडल दिखाए गए, उनके बारे में तफसीली ब्रीफ भी किया गया। ये पोल्यूशन की वजह से है। इंटरनेशनली इस दे विच शिरकत की जी, अपना कीमती वक्त दिता जी। इस दे विच शिरकत की जी, अपना कीमती वक्त दिता जी। जिदन मेरी ओपनिंग सी हुंडा शोरूम दी, उदन सानू ऐलान करके गए सी इलेक्ट्रिक का रेवोल्यूशन यानी इनकलाब बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इस लिहाज से कि न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।